नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज मलिक हाजिर खिदमत है। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से पाकिस्तान में एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इन बातों से क्या हासिल होगा। क्या हमारे दानिश्वर और हमारे सहाफ़ी हजरात या हमारे पॉलिटिशियंस ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का जो आइन है वो वफाकी पार्लिमानी आइन है जो 1973 में सब पार्टियों ने मिलकर बनाया। अब उस आइन को किस तरीके से सदारती आइन बनाया जाएगा, उसके लिए कोई किसी किस्म का ये पाकिस्तान का आइन है और इसको मैंने मुकम्मल तौर पर इसकी स्टडी की है और इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि इसमें एमरजेंसी जब लगती है, एमरजेंसी की जब बात होती है तो वो जंग की हालत हो किसी मुल्क में, पाकिस्तान में, या जो अंदरूनी शोरश हो इस किस्म की कि उस पर काबू ना पाया जा सके, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो उस पर एमरजेंसी लगाएं। लेकिन एमरजेंसी लगाने में उस सूबे का, अगर सूबे में किसी में है तो उस सूबे की असम्बली से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और अगर मुल्की सतह पे एमरजेंसी लगाई जाती है तो दोनों जो कौमी असम्बली है और सेनेट है 10 दिन के अंदर उससे अप्रूवल लेना लाजमी होगी और वो एमरजेंसी की एक लिमिटेशन होगी। वो एमरजेंसी इस आइन के रहते हुए एमरजेंसी इसी सूरत में लग सकती है कि पाकिस्तान हालत जंग में हो या अंदरूनी कोई इस किस्म की शोरश हो कि जो सूबे के कंट्रोल से बाहर हो, तो उस सूबे की असम्बली से अप्रूवल लेकर वो एमरजेंसी लग सकती है। और अगर वफाकी तौर पे लगानी है तो वो लगाएं, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर पार्लिमान से उसकी मंजूरी लेना लाजमी है। दूसरी बात आती है सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को दिया क्या? जब अयूब खान साहब ने एक जनरल की हैसियत से अमेरिका का दौरा किया था तो याद है उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपकी बैरक्स देखने नहीं आया, अगर आप हमारा साथ दें तो पाकिस्तान की फ़ौज आपकी फ़ौज बन सकती है। ये अमेरिका में उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद आपने 3 दरिया हिंदुस्तान के हवाले कर दिए। किस दौर में किए? सदारती दौर में किए। 3 दरिया हिंदुस्तान के कंट्रोल में दे दिए, सदारती। सियाचिन की पहाड़ियां जो चोटियां हैं वो किस दौर में दी? सदारती निज़ाम के तहत, जनरल ज़िया के टाइम पे। और ईस्ट पाकिस्तान किसके दौर में गंवाया? सदारती निज़ाम के तहत। खुदा के लिए सोचिए कि क्या आपको पाकिस्तान की बका चाहिए, पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए, या खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं? ये तजर्बे करना छोड़ दीजिए, तजर्बे बहुत हो गए। अगर हर अदारा अपनी डोमेन में हो, अपनी डोमेन में रहे और दूसरे के इख्तियारात में मदाखलत ना करे तो यकीन कीजिएगा ये आइन, पाकिस्तान का आइन, एक बेहतरीन आइन है। मैंने मुकम्मल तौर पे पढ़ा है और मैंने देखा है कि इसमें हर चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान में आप एक दूसरे के साथ डायलॉग कर लें और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ
کہ بلوچستان اس وقت علیحدگی کے دہانے پہ کھڑا ہے. ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنے سر کو دیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں سب اچھا ہے. ہم نے صوبہ سندھ کے ساتھ وہ سلوک ہم کر رہے ہیں جو ہم نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ کیا تھا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سندھ وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان کے لیے قرارداد پاس کی تھی؟ کیا بلوچستان نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں داخل نہیں ہوا بلوچستان؟ تو کم از کم اتنا سوچئے کہ اپنی پاور کو بڑھانے کے بجائے پاکستان کی پاور کو بڑھائیں. ہم سے جو علیحدہ ہوئے ایسٹ پاکستان وہ ہم سے آگے نکل گیا اور آج تک ہم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی داڑیاں نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا. غریب لوگ جو ہیں وہ پس گئے ہیں غربت میں، مہنگائی میں. سب لوگ محب وطن ہیں لیکن پاور جو ہے وہ عوام کی پاور ہونی چاہیے. آپ عوام کے لیے کام کریں. یہ ایمرجنسیاں لگانا یا صدارتی نظام لانا، خدا کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے پاکستان ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. پاکستان کے مزید ٹکڑے مت کیجیے. اور اگر آپ اس ضد پر قائم رہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگ جائے یا پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہو جائے تو اس آئین کو ختم کرنا پڑے گا. اس آئین کو ختم کرنے کے بعد آپ کس طریقے سے آئین بنائیں گے؟ یہ تو سیاستدانوں کا کام تھا جو مل جل کر بیٹھے اور انہوں نے ایک متفقہ، جس ملک میں کوئی آئین نہیں تھا، 1956 کا آئین آپ کے مارشل آرٹ نے توڑ دیا. کتنا عرصہ پاکستان میں کوئی آئین نہیں تھا. اور یہ سیاستدانوں کا کمال ہے کہ جنہوں نے باوجود کہ ان کے آپس میں اختلافات تھے لیکن پاکستان کے بارے میں وہ سارے متفق تھے. انہوں نے پاکستان کے لیے ایک آئین بنایا جس کی وجہ سے پاکستان آج قائم و دائم ہے. خدا کے لیے اس آئین کا احترام کیجیے. ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی کے زینے طے نہیں کر سکتا. پاکستان میں ہر قسم کا موسم، ہر قسم کی فضا ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں. وہ پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، جو اصلی ارباب اقتدار ہیں، ان کو پاکستان کے متعلق سوچنا ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور ایک دفعہ پھر یہ بتا دوں کہ اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا تو پاکستان کا استحکام خطرے میں پڑ جائے گا. خدا کے لیے سوچئے اور پاکستان کی بقا کے لیے کام کیجیے. خدا حافظ.